ସମସ୍ତେ ସମବେତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଓମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाकुनिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृतां जा वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मसूतशङ्कर प्रभृतिभिः देव्यो सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविसारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैयं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा वक्तु वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जयं संस्कृतस्य कृते जयम् आत्मनामाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। उपस्थित सज्जन मंडली पूजार योग्य मातृशक्ति समस्त को मोर श्रद्धा भक्ति नमन। ईश्वरंकर अपार करुणारू आम समस्ते समवेत भाव श्रीमद्भगवद गीतार रसस्वादन आम करुचे। वर्तमान गीता पाठ करवा। नवम अध्याय
24 नंबर श्लोक पर्यंत आम आलोचना सरी जाइथिला 25 नंबर श्लोक रो देखिबा। जानति देवव्रता देवान् जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रताः पितॄन् जानति पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेज्या भूतानि जानति भूतेज्या जानति मज्जानीनोऽपि माम् जानति मज्जानीनोऽपि पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहं भक्त्वा उपहृतम् अस्नामि प्रजतात्मनः यत्करोषि यत्स्नासि जजोहोषि तदासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः जो भजन्ति तु मां भक्त्वा मयि ते तेषु चाप्यहम्। 25 जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रतः भूतानि जानति भूतेज्या जानति मज्जानीनोऽपि माम्। 26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रभृतमस्मामि प्रयतात्मनः। 27 यत्करोषि यत्स्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभं फलैरेवं मुख्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ओडिया 25 26 27 28 सात्विक राजस तामस तिनि उपासक अवश्य सात्विक रुद्रं पूजय अन्ते रुद्रलोके नीलय राजस पूजे पितृदेव जीवत अन्ते तमे खाव तमगुणी जे लेख्य देवी विनायक पूजक अन्ते से स्थान सेठी पाए एकथा अटई निश्चय केतकोई भव संसारे भूत प्रेतं को पूजा करे भूत प्रेतं को प्राप्त होती कर्मर फल से भोगन्ति मु स्वर्गरेणु मुहे स्थायी मुक्ति पाइब से मुहे अव्यय अविनाशी भाविले मुक्ति मोहर बसय जगत मात्र मु भक्ति वशीभूत भक्ति पत्र पुष्प फल देहता मणे बहुल कोई मदिरे भक्ति भरे मुक्ति लभन्ति
बोलो श्री युगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। ओम परमात्मा नमः। नमो ऋषिभ्यो नमः। नमो गुरुभ्यो नमः। सिद्धासन रे बसिबा 2 मिनिट ईश्वर को समर्पण, ईश्वर चिंतन करवा। दीर्घ श्वास ओम रो उच्चारण करे। हे परमपिता, हे सकल जगतर उत्पादक, सत चित आनंद स्वरूप, दयालु कृपालु सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी अजन्मा अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता आपण सर्वत्र व्याप्त मोर सम्मुखरे उपस्थित, मोर पूर्वरे मोर पश्चिमरे मोर उत्तररे मोर दक्षिणरे मोर अधदेशरे मोर ऊर्ध्वदेशरे मोर शरीरर भितरे बाहरे कण कण रे आपण व्याप्त, मो सम्मुखरे आपण उपस्थित, मते देखुछंती शुणुछंती जानुछंती। ये शरीर आपण ही प्रदान करिछंती, मोर नुहे। मु होउछि आत्मा, शरीर नुहे। ज्ञान बुद्धि आपणकर अटे। कर्ण नासिका जिह्वा चक्षु चर्म बाघ हस्त पाद पायु उपस्थ मन बुद्धि चित्त आपणकर अटे। आपण ही देइछंती, मोर नुहे। हे परमपिता, धन संपत्ति पुत्र स्त्री स्वामी सबु किछि आपण ही देइछंती, मोर नुहे। आपणकर भावी यही वस्तु को मु भोग करुछि। केते जन्म बीती जाइछि, आपण को मु जानी पारिली नाही। यही जन्म रे आपणकर
ସାକ୍ଷାତକାର କରାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଚନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। पच्चीस नंबर श्लोक देखा। जानती देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रतः भूतानि जानति भूतेज्या जानति मज्जानीनोऽपि माम्। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते जानती देवव्रता देवान्। देवव्रता देवव्रता होती देवव्रत ना शुणी बहुत गुड़े देवव्रत अच्छा। भीष्मंकर ना भी देवव्रत थिला। व्रत कहले नियम, व्रत कहले नियम। आम कहे नहीं मोर व्रत अच्छी, मु व्रत पालन करुछि। व्रत पालन करुछि माने काना ईश्वरंकर जो नियम अच्छी ताक पालन करुछि। मोर व्रत अच्छी कहते व्रत कहले कौन जहाँ भी मन कर आपण मैंने व्रत कर गुरुवार व्रत गुरुवार नियम है कि गुरुवार दिन जहाँ जहाँ नियम अच्छी मांस खाइबानी सकाळु उठिकी सफा सुतरा करवा शुद्ध वस्त्र पिंधिबा ये जो जहाँ जहाँ अच्छी से है नियम। तो कहते ताकू कहूँ व्रत। तो मोटामोटी व्रत कहले ईश्वरंकर नियम को जे पालन करे से है व्रत। से भी व्रत अटे। शुद्ध वस्त्र पिंधिबा तो ईश्वरंकर नियम अटे ना। ईश्वरंकर उपासना करवा ईश्वरंकर नियम अटे। सत्य कहवा ईश्वरंकर नियम अटे। से नियम को पालन करवा ताहा होछि व्रत। तो देवव्रत देव कहले ईश्वर। ईश्वरंकर जी की व्रत करे ईश्वरंकर जी की आराधना करे सत्य अनुसार चले मिथ्या के भी आचरण करे नहीं तापरे चोरी करे नहीं हिंसा आचरण करे नहीं ईश्वर को सबु बेले से शंभु करे पाए जे ईश्वर को चिंतन कर प्रभु मो पाखरे ही तुम्हें अछ से केते बेले क्रोधित हेबो कि हेबोनी सेटा ही कहउछंती एठी देवव्रत जे ईश्वरंकर उपासना करे तारमाने नियम को पालन करे। देवान पितृन् जानती पितृव्रता जे ईश्वरंकर नियम को पालन करे से ईश्वर को प्राप्त हो आउ कौन हम पितृन् जानती पितृव्रता पितृन् एवं जो व्यक्ति पितृमान को उपासना करिवो पितृमान को कहले पितांकर सेवा शुश्रूषा करिवो पितांकर नियम को पालन करिवो पिता एमिति करुथिले दान करुथिले एमिति दउथिले पितांको से जदि भल पाइब पितांको से सर्वाग्रे पितांकर अनुसरण करुथबो से पितांकर लोक को प्राप्त हो जिवो सेटा कहछ पितृव्रता जे पितृव्रता थिबो से पितांको प्राप्त हो जिवो पितृपुरुषों को प्राप्त हो जिवो। भूतानि जानती भूतेज्या आ अधा लोक कौन करुछंती भूत मान को पूजा करुछंती जोटा पानी नासनी जो अच्छी एने कौन कर भूत मान को उपासना करुछंती क्या भूत मान को भूतानि जानती भूतेज्या एवं से जो भूत मान को जो माने एठारे भूत कहले से पंचमहाभूत नुहे आमे जो वायु अग्नि आदित्य ये सब अच्छे से भी भूत किंतु एठी ये भूतर कथा होची जो माने कि ये जो कुकुड़ा ये सब जो देउछंती से जो भूत जो मैंने उपासना करती से मैंने कौन भूतेज्या भूत को प्राप्त हेब से जो मैंने सेटा देउछंती करूछंती से मैंने क्या प्राप्त हेबे भूतेज्या भूत को प्राप्त हो जानती से मैंने ताको प्राप्त हेबे केते बेले प्राप्त हेबे
ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ, ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ସେ କର୍ମ କଲେ ନା ଆମର ସେ ସଂସ୍କାର ରହିଲା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ତେଣୁକରି ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଜନ୍ମରେ କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିକି ନିଜର ସାଧନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ତାର ଗତି ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗତି ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମଦ୍ ଯାଜିନୋ ପି ମାମ୍, ଏବଂ ଯିଏ ମୋତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମାମ୍ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ କାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଛେ? ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଏଠି ବି ଆମେ ଉପାସନା କଲେ, ହେ ପରମ ପିତା ତୁମେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ? ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପିତା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ମାତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛେ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର, ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଲಂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୱା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୱା ଉପହୃତଂ ଅସ୍ନାମି ପ୍ରଜତାତ୍ମନଃ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ? ଯଦି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ବିଧି ଯଦି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯଦି ଥାଏ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ, ହେଲେ କରିବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା? ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଉପାସନାରେ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଲಂ ତୋୟଂ ତୁ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୱା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୱା ଉପହୃତଂ ଅସ୍ନାମି ପ୍ରଜତାତ୍ମନଃ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଆ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, କେବଳ କ'ଣ ଦରକାର? ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଲಂ ତୋୟଂ, କେବଳ ମୋତେ ପତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଫୁଲଟିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ଏବଂ ପୁଷ୍ପଟିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ପାଣି ଟିକେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଏ। ଏବଂ କିଛି ଯଦି ନାହିଁ ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ସେ ତାର ଭାବକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଏ, ଆଉ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଦାହଂ ଭକ୍ତ୍ୱା, ସେହି ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ଉପହୃତଂ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ, ଅସ୍ନାମି, ଏବଂ କେମିତି? ଯେମିତି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ ସେମିତି ମୁଁ ସେହି ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ଭୋଜନ ହିସାବରେ ନେଇଯାଏ। ଭୋଜନ ହିସାବରେ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି କି? ଆଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମୀପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଜତାତ୍ମନଃ, ଯିଏ ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରେ, ଯେ ଯତ୍ନ କରବ ମାନେ କ'ଣ? କିଛିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କଦଳୀ ସେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଉଛେ, ଚମ୍ପା ଦେଉଛେ 108, କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଚମ୍ପା କାହା? ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ଚମ୍ପା। ଆମେ ଯଦି 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଦେବା କେମିତି? ଭାବ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ତୁମର ହିଁ ଅଟେ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛ। ପତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଛି? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଯାହା ଯଦି ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାର ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତ ପତ୍ରଟା କଅଁଳୁଛି, ସକାଳୁ ଫୁଲଟା ଫୁଟୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସେ କ'ଣ କଅଁଳିବ କି? ତେଣୁକରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଫୁଲ ବି ତାଙ୍କର ଅଟେ, ମଣିଷ ବି ତାଙ୍କର, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଅଛେ ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, ଆଉ କାହାରିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଏବଂ ଏ ଶରୀର ଯଦି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାହା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଶରୀର ବି ତାଙ୍କର ଅଟେ, ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଶରୀର ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ, ଆମର କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହେଲେ କୌଣସି ଆମକୁ କିଛି
ଲୋଭ ହେବନି, କିଛି ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଲୋଭ କରୁଥିବା, ମୋର ଯଦି ଭାବିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମୋର ଭାବିବା ହେଲେ ଲୋଭ ହେବ। କେବେ ଦାନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କେବେ ଯେତେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ 5 ଟଙ୍କା ବି 10 ଟଙ୍କା ବି କାହାକୁ ଦାନ କରବାର୍ ଲାଗି କୁଣ୍ଠ, କାହିଁକି ମୋର ଅଟେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କମେଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ହେଲା କି? ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ସବୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆମେ ଯେତେ ବି ପଇସା କମେଇଲେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, ସବୁ ପଇସା ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଘଟେକି ଯଦି ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ଭାଇ ମୋର ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ଅଛି ହେଲେ କେତେ ତୁମେ ରଖିବ, ଯେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛ କରୁଥ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିଛ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଉପଭୋଗ ତ କରିପାରିବନି। ସେଟା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେଇଥିବା ପଇସା କ'ଣ ହେବ, କିଛି ହେବନି, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ବରଂ କ'ଣ ହେବ, ହଁ, ଦାନ କର। ତେଣୁକରି ଦାନ କର ତାକେ, ଯେତେ ଦେବ ସେ ସଂସ୍କାର ବଢ଼ିବ, ମନରେ ସଂସ୍କାର ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ଦେବା ଲାଗି ସଂସ୍କାର ବଢ଼ିବ, ସଂସ୍କାର ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତୁମର ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେତେ ବୁଝିଯିବ। ହଁ, କେତେ ଦେବ କେତେ ନେବ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ତୁମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ କହିଲେ ଆଉ ଦେଇପାରିବ କି? ଯେତେ ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି 1000 ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ତ 100 ଟଙ୍କା ଆମର ଦେବାର ହିମ୍ମତ ତ ଅଛି। ହଁ, ଚଲବା ପାଇଁ ରଖିକି ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବା, କିଛି କଥା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। 27 नंबर। जत करोसि जत स्नासि जजुहोसि ददासि जत पश्यसि कुन्तेया तत्कुरुष्य मदर्पणम्। तो कौन कहते जत करोसि जत स्नासि, तुम्हें जहाँ करुछ कहले आमर जीवन रे जितकी भी आम करुछे सब कर्म करुछे, भात खाऊे, शुचे, बसुचे, उठुचे, रोषे करुचे, जहाँ भी जहाँ करुचे सब संस्कार होउछे। आम जहाँ करुचे क्या संस्कार ही होउछे ना। भल करते भल संस्कार, खराब करते खराब संस्कार। संस्कार नष्ट भी हेब, उत्पन्न भी हेब। आम जमती करवा संस्कार सेमती बढ़, किंतु संस्कार तैयारी करबा पे हमको बहुत परिश्रम लगुच। जड़े स्वाध्याय करवा जदि से प्रकार स्वाध्याय करी 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 जीव बोले तार संस्कारटा केमती हेब, संस्कारिक हेब। ताकू आउ से बुलबार लगे भल लगबो कि? चेष्टा कर देख, जड़े जदि पाठ अध्ययन करुचे से जदि 2 बरस अभ्यास करला पाठ पढ़वार लगी टाइम रे, ताकू से बुलबार लगे आसंका जा लयमरा बुलिकी आसबू कहले से बुलबार लगी इच्छा करबो कि नहीं करे, कहीं तार संस्कार पड़ीछे, स्वाध्याय पड़ीछे संस्कार। सेमिति प्रत्येक जीवन को जदि आम ठीक ढंग से जदि संस्कारित करदेले ना तो से ठकबार लगी ताकू इच्छा हेबा, ना तो ताके क्रोधित हवा लगी इच्छा करवा, ना तो ताकू मांस खाइबार लगी इच्छा हेबा, किछि इच्छा हेबनी। कहीं कहले से प्रकार ढंग से संस्कार बने। तो कौन कहते तुम्हें जहाँ भी जदि करुछ, भल भी करुछ खराब भी करुछ, कौन कर तुम्हें कहते जत करोसि जत स्नासि, जहाँ खाऊछ, जत छुसी एवं जहाँ भी यज्ञ करुछ, ददासी जत, सबु मते समर्पण करी दिया। तत्पश्यसि जत पश्यसि, जहाँ किछि देखुछ एवं जहाँ किछि तुम करुछ, कुरुष्य मदर्पण, बोले मते ही समर्पण कर दियो। एवं आम ये जो उपासना कले आम ईश्वर को निज पाखे अनुभव करके आम ईश्वर को ही समर्पण करदे। प्रभु ये शरीर तोर ही अटे, मोर शरीर नुहे, मो हूँ आत्मा अटे। यहीटा हूँ समर्पण। ईश्वर सेटा ही कहते एठारे, अलगा किसी कहना। तो आम जहाँ कले आम कौन कले, आम ये स्वाध्याय कले गीतारे यह कहगला। ये आम कौन कले, आम ये जो बसिले, ये जो 5 मिनट बसिले, आम से भगवान श्रीकृष्ण जहाँ कहले वेदरे मध्य से प्रकार अच्छी एवं शास्त्र रे मध्य सबू जगार से प्रकार अच्छी। ये गीतार उपदेश अटे, वेदरे भी से प्रकार उपदेश अच्छे, एमती सब ग्रंथ रे सेमती अच्छी।
ତେଣୁକରି କେବଳ ଗୀତା ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, କେବଳ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରକାର ବିକଶିତ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? କ୍ଲିଅର ହେବାର ଲାଗି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବା, ବେଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଖାଲି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୀବନ ସେମିତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣ, ଈଶ୍ୱର କେଉଁଟା ଠିକ୍ରେ ଜାଣ ଏବଂ ସେଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ। ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି କରୁଛୁଁ ଯେ ପଢ଼ୁଛୁଁ କହିଲେ ହେନ୍ତା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा वियुक्तो मामो पश्यसि। शुभाशुभ फलेरेव, एवं जदि ईश्वर को जदि एमती समर्पण करूछ, शुभ कर्म एवं अशुभ कर्म भी जदि ईश्वर को समर्पण करूछ हेले कौन हेब? फले रेव मुख्य से कर्म बंधन। जेते तुम बंधन अच्छे, तुम्हें जो बंधन भावुच से बंधन भी खुलीज धीरे धीरे। आम कौन अच्छे सांसारिक भितर जो बंधन भितर अच्छे से बंधन भी धीरे धीरे खुलीज। को बंधन? पिता पुत्र मोह, स्वामी एवं स्त्री बंधन, जहाँ जहाँ बंधन अच्छे, धन संपत्तिर बंधन, जेते सब बंधन, ये सब बंधन गंठी लगी आम करुचे कि नहीं? हाँ, भोजन बंधन, धन संपत्तिर बंधन, जहाँ अच्छे सब बंधन लगी, सबुतिर बंधन लगी। से तो आम बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाइबार लगे आम चाहिए। से तो कुनुआ गले आम 10 दिन 15 दिन भी रोचे। कहीं रोचे? बंधन अच्छी ना, से बंधन हमको पूरा जकड़ी पूरा बंद करके रखीचे। तो से ईश्वर को जिते बेले समर्पण करुवा बेले कौन हम से बंधन टिके टिके खुलब। बुझिपारे तो? आउ खुलवार लगी हेले आमर इस सत्संग हूँ बेस्ट उपाय। बंधन आम ये धीरे धीरे खुलुचे, धीरे धीरे आम अभिज्ञता आड़ को आसुचे, धीरे धीरे निश्चित भाव में धीरे धीरे आसब जिनिसटा। आ जो मैंने खाली खाली कर दौछुँ कहले कि ना, एमती अभ्यास करवा पड़े। तो भगवान श्रीकृष्ण जहाँ कहन आम ये प्राक्टिकाल ये करके आम देखुचे। दुईटा जिनस दरकार, गोटे हूँ शास्त्र रे पढ़िले ताके अभ्यास रे परिणत करवार अच्छे। अभ्यास रे परिणत कले तापर धीरे 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 से अभ्यास रे हो बोले से स्तर के गति करवा के पड़ो। हेले कौन हम? बंधन तुटब कौन। संन्यास योग युक्तात्मा, तापर कौन हम? संन्यास योग युक्तात्मा हो विमुक्त एवं मुक्ति आड़ को अग्रसर हेब। एवं आमे जहाँ ये करुचे आपण मैंने भावतुनि जे छोटिया छोटिया जिनिस है बोलिकी, इतार भितर विराट लुचिकी अच्छी। एवं जेते बेले आपण से स्तर के ऊपर स्तर को पहुँची जिवे सेते बेले आपण मैंने अनुभव करेंगे एठी जो आम उपासना करूले, एठी जो गीता श्रद्धा होता तार महत्व केते। जेते बेले से स्तर के पहुँची जिवे सेते बेले बुझे। एवं एमती तो लगुथ गोटे छुटिया ये भाया लगुथ। तो तापर कौन हे कहते ना मुक्ति है जीव। तो आमर गीता एति आलोचना करवा, तापर आमर कार्यक्रम टी आम आलोचना करवा। शांति पाठ करवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।